Kada pričam na predavanjima ili u bilo kojoj epizodi o mešovitoj sadnji i kada vidite moju baštu, najčešći komentari su da ste takve bašte viđali kod svojih baka. Tačno je, naše bake su znale sve o mešovitoj sadnji. Zapravo, kada pričam o tim starijim baštama u mom selu, konstatujem da je svaka bašta imala makar dve biljke. Neven, obavezno i bosiljak. Od nevena su naše bake pravile meleme, a bosiljak su kao vezicu uvek nosile gde god bi išlo u posetu uz milošte kao sinonim za zdravlje. Sada se postavlja pitanje kada su naše bašte postale sterilne. Zapravo, to je na neki način zadatak za sve vas. Hajde razmislite kada je vaša bašta postala fabrika za proizvodnju hrane. Kada su iz vaše bašte izašle začinske biljke i cveće. Upravo kada ste izbacili cveće zarad paradajza više, kupusa više, paprike više. Dakle, kada smo postali pohlepni, to je odgovor i na ovo pitanje. Kada su u našim baštama krenule najezde? Zapravo, najezde su krenule onda kada su naše bašte postale sterilne i nezaštićene bez integralnih sistema zaštite. Upravo u ovoj epizodi želim da govorim koje biljke je neophodno uvrstiti u projekat svake bašte, odnosno koje biljke ima projekat svake motivacione biobašte koje radimo na platformi kako bi imao integralne sisteme zaštite. Na taj način nevolje u bašti se značajno smanjuje. Insekti biljojedi koriste čitavu paletu sredstava kako bi prepoznali svoje biljke domaćine od nedomaćina. Biljke domaćine su gnezda gde će položiti jaje, ali gnezda koja mogu da hrane njihov podmladak. Zapravo, svi ti insekti nepogrešivo lociraju veličinu biljke domaćina, samu biljku domaćina na osnovu različitih svojih sposobnosti i hemijskih aktivnosti. Ovde u skladu sa tom pričom delit ćemo ove biljke na dve grupe. Biljke domaćine, to su one primarne biljke, i sekundarne biljke, to su biljke koje učestvuju u integralnom sistemu, dakle u sistemu zaštite. Ali kada radimo ovu podelu na primarne i sekundarne biljke, to nipošto ne znači da su sekundarne biljke tu neke biljke koje ubacujemo uz recimo one biljke koje uzgajamo, pa ću navesti primjer. Primarna biljka je paradajz, sekundarna biljka je neka začinska biljka koje dodajemo uz paradajz. Ne, integralni sistemi ne funkcionišu tako. Sve biljke koje uzgajamo moraju da budu jako dobro ustrojene u okviru integralnih sistema zaštite. Jedino tako ovi sistemi funkcionišu. Zato je odgovor na vaše pitanje da li imam najezde u bašti? Ne, nemam. Integralni sistemi zaštite razvijaju se godinama, oni se ne mogu razviti u jednoj sezoni i na integralnim sistemima zaštite posebno radi. Zato svaka bašta treba da ima 5 grupa biljaka koji su sastavni deo samih integralnih sistema zaštite. Prva grupa su barijerne biljke, druga grupa biljke zamke, treća grupa biljke bankari, četvrta repelentne biljke i peta biljke indikatori. O biljkama indikatorima sam puno pričala kao što su biljke indikatori tla, ali sada pričamo iz jedne sasvim druge perspektive. Ujedno, svaki vaš projekat motivacione biobašte koji vam na prvi pogled izgleda prilično složeno, sadrži sve ove elemente integralnih sistema zaštite, tačnije 5 elemenata. Ova tema je zapravo jedna od najvažnijih tema onda kada nam je bašta pod snegom. Jer sada se radi plan bašte. Da biste odradili dobar plan bašte, zaista je važno da čujete sve ono o čemu sada govorim. A takođe, lekcija 4 će vam biti otvorena. Ona je otvorena samo za članove na edukativnoj platformi Trag biljke. I onda kada bude otvorena, bit će vam jasnije jer ona traje 2 sata i tu se priča isključivo o integralnim sistemima zaštite. Zapravo, prva grupa biljaka su barijerne biljke. Svaki vaš projekat motivacione biobašte je organizovan u skladu sa 4 sistema mešovite sadnje. Afinitet rasta, dužine vegetacije, plodored, sestrinstvo ili kumstvo biljaka. Ovde pričamo o afinitetu rasta. Afinitet rasta nema ulogu samo da ubaci kulturu više u vašu gredicu. Njegova je uloga i da zaštiti vaše biljke upravo
na osnovu ovih sistema barijera. Pa ću vam navesti nekoliko primjera. Paradajz i mrkva, kada se kombinuju, zaštita je mrkve od mrkvine muve. Kada kombinujete kopar i kupusarice, štitite kupusarice od stenica. Kada kombinujete suncokret i paprike, recimo, vi paprike štitite od lisne vaši. Zapravo, jako je mnogo ovih kombinacija. Eto primjera, kada stavite kukuruz blizu krumpira, vi ga štitite od zlatica. Ova barijera je od ključnog značaja da nisko letače zaustavite i da sakrijete naše biljke domaćine. Druga grupa biljaka je vrlo zanimljiva. U pitanju su biljke zamke. Njihova uloga je da obezbede idealne uslove za štetne insekte. Zapravo, one zato što su pre svega idealni domaćini za štetne insekte, privuku ih na sebe. Štetni insekti na njih polažu jaja, tu se razmnožavaju i tu ostaju da žive. Na taj način naše uzgojene biljke su zaštićene. Jedan takav primjer jeste patlidžan. Patlidžan na sebe privuče štitastog moljca. Na taj način u njegovom okruženju sve biljke su zaštićene. Ali postoji nešto fantastično, a to je da postoje biljke koje su slepe zamke. Slepa zamka je biljka koja privuče na sebe insekte i tu se oni razmnože, ali njihove larve ne mogu da se hrane tim domaćinima i njihove larve tada umiru. Najbolji primjer jeste kupuzni moljac koji vrlo često položi svoje larve na običnu repu, a njihove, odnosno jaja, a njihove larve ne mogu da se hrane običnom repom i tu nastaje izumiranje predatora. Treća grupa biljaka su repelentne biljke. Njihova uloga jeste da odbiju štetne insekte. Oni čitavim svojim biljnim telom imaju hemikalije koje to rade. Različite alkaloide, terpenoide, flavonoide, kinone. Od korena preko stabla, lista i cveta, kompletna njihova biljka upravo ispušta hemikalije koje odbijaju štetne insekte. Jedna od najpoznatijih repelentnih biljaka je buhač. Buhač na kontinentu uspeva u saksijama, vrlo malo će uspeti u bašti, u pitanju mediteranska biljka. Ali mi na kontinentu imamo biljke koje su zamene za buhač. Recimo, ruzmarin je potrebno staviti svuda u bašti. Zatim timijan, takođe karanfilić ima istu ulogu. Zapravo, mi možemo te biljke da rasporedimo svuda po svojoj bašti kako bi imale svoju repelentnu ulogu. Ukoliko kombinujemo recimo luk i kupusarice, na taj način odbijamo kupusnog moljca. Ako kombinujemo bosiljak i paradajz, odbija se trips. Zapravo tih kombinacija je jako mnogo. Četvrta grupa biljaka su biljke bankari. Biljke bankari su zapravo vrlo zanimljive. One su jedan dugogodišnji deo integralnog sistema, jer njihova uloga je da zaista uspostave biološku kontrolu ili ravnotežu. Njihova uloga jeste da na sebi uzgoje i othrane prirodne neprijatelje, odnosno sastavne delove predatorskog lanca. Zapravo jedna od najvažnijih biljaka koja uzgaja i baštini grabežljive grinje. One su predatori većini naših nevolja u bašti, jeste biljka ricinus. Ko od vas još ima ricinus u bašti? Pored ricinusa, tu ulogu biljke bankara igraju hren i gavez. Peta grupa biljaka su biljke indikatori. Njihova uloga je da nam mnogo ranije ukažu na potencijalni problem u bašti. Biljke indikatori na sebe odmah privuku potencijalno štetne insekte i mi možemo na vreme da odreagujemo da bismo zaštitili ostatak bašte. Navešću vam jedan primjer koji je svima poznat. Ako ostavite rotkve, belu ili crnu u svojoj bašti, one će procvetati i u rano proleće će odmah privući na sebe kupusne stenice. Kada privuku stenice, vi ćete postati i svesni prisustva stenica u bašti. Jedan od vrlo važnih primjera za vas koji recimo uzgajate u plastenicima ili staklenicima, imate problem sa paukovom grinjom. Paukova grinja može da napravi velike nevolje kada je u pitanju paradajz i krastavac, posebno
u plastenicima. Jako je važno da ubacite biljku koja je indikator. U pitanju je pasulj, najobičniji pasulj. Samo ga posejete svuda po plasteniku, onako mestimično na nekim lokacijama i pratite kako se ponaša pasulj. Pasulj će 5 nedelja ranije na sebe da privuče paukovu grinju i na taj način ćete moći na vreme da uspostavite sistem zaštite za ove vaše uzgojene biljke koje su zaista osetljive. Svi znamo da paukova grinja može da napravi velike nevolje u proizvodnji paradajza i krastavaca. Jednak je slučaj sa krastavcima na otvorenom polju. Imamo najveći problem sa paukovom grinjom. Tada počnu listovi da se suše i zapravo čim počne berba imamo i borbu sa paukovom grinjom. Da bismo na vreme preduzeli, jako je bitno da ispred krastavaca posejemo boraniju. Pogledajte vaše projekte i onda ćete vidjeti da je najčešće uz paradajz i uz krastavac na samoj gredici iskombinovana niska boranija. Niska boranija ili pasulji, jer ona spada u pasulje, jesu najbolji hvatači paukove grinje. Integralni sistemi zaštite su nešto što se detaljno uči na edukativnoj platformi Trag biljke. Sastavni je deo svih lekcija. Lekcija 4 se posebno bavi integralnim sistemima zaštite. Zapravo sve ovo što ste sada čuli, ja sam kroz svoje iskustvo svela na nekoliko ključnih biljaka. Ja sam na početku rekla da ću vam i dati spisak biljaka koje je neophodno uvrstiti u baštu da bi ona imala uspostavljene ovakve integralne sisteme zaštite. U pitanju je sideratno cveće. Sideratno cveće tih 6 biljaka je sastavni deo svakog vašeg projekta motivacione biobašte i deo je kalendara. Od začinskih biljaka bosiljak, kopar, komorač, korijander vidjet ćete sastavni su deo vaših kalendara. U kalendarima tačno stoji kada se presađuju u baštu. Ako ovome dodate neko od ovih biljaka koje sam danas spomenula, kao što je recimo ruzmarin, karanfilić, timijan, origano, kamilica, bilo koja lekovita začinska biljka, vi ste zaista uspostavili integralne sisteme zaštite. Integralni sistemi zaštite su čudesni, ali u jednu epizodu staje ovoliko informacija. Detaljnije ću pisati o ovoj temi u samom nedeljniku. Nedeljnik broj 14 će izaći u ponedeljak i imaće zaista čudesne i detaljne informacije o pojedinim integralnim sistemima koje je potrebno uspostaviti u svojoj bašti. Zapravo, na ovaj način vas pozivam da se prijavite za naš nedeljnik ako već niste. Nedeljnik, naš newsletter je potpuno besplatan. Dolazi jednom nedeljno na vašu email adresu i podsjećam vas da je potrebno da sami popunite link i sami ostavite svoje podatke. Do naredne epizode vas pozdravljam.